पुरुष नंदिबा आ कोन कहि ताको आपण मदर पुजन पिला सहित मिसिकी आपण टीचर देखै होउछन आपण से कोता सर मतलब एथर जो पिला माने जो आरथर भी 20-25 जन एथर से कैटेगोरी 20 रु ऊर्ध पिला ये माने आसुचन रेगुलर जेको बहुत पढ़ते ना रेगुलर आसे से तार कौन सब परिवेशन संपल तापर एक्सपेक्ट जो कला चले जंती जम्मा भी छलना करंतु सर आपण एटु आसी विदा होचंती ता कोन से कोन न करे आपण प्रिंसिपल ऑफिस से ताला बडी वर्तन होइए खाली एजुकेशन मिनिस्टर न आसे जा आपण एटु होइए सर से ये नहीं पता जे एतो माने पिला कोनी माने ये कराई छी माने कोन में स्पेशल ग्राफिक्स माने आते मिटर मु कॉन्टेक्ट करके जो मासे पर जे ग्रुप में फास्ट टाइम जेतु तांको अंडरटेकिंग देके अलाउ करे अरे चलला के मो प्रश्न उत्तर दे आपण एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन गुटे डिपार्टमेंट रो 100 टा क्लास तक एजुकेशन ले आपण केतना क्लास करछन आपण केतना क्लास करछन म देखन 100 टा क्लास रो केतना क्लास करछन 100 टा क्लास तो हेनी 100 टा क्लास हेनी ना तो ए रूल लागू आपण अधिकार दे जदि आपण आपण ड्यूटी करि नांती 100 टा क्लास करि नांती आपण करिवे तो आपण डिपार्टमेंट रे जोनी ना एमन एग्जाम दे करी इशूटा आपण लोग चली ना 6-7 मास सय ताको आपण फेवर मागी चली ताको तापर मेंटल टॉर्चर करछन आपण ताको घर लेते जम्मा भी भूल कथा न जम्मा भी भूल कथा न ए डिपार्टमेंट सरकार आपण सीआरपी को कॉल पाई कॉल करते पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो राखी रे ताको फोन करी ताको ता घर आपण कॉल पाई कहि दिले आपण कॉल पाई फोन करि दिले ये सीआरपी बीएड नो मुका कहूची सीआरपी तो आपनकर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ना आपण जानि नांती कोन से जो भलो वाला सेवा देखो फोन करी कोइ जे जानना नि केमति को ता पेरेंट्स आपण क्वेश्चन प्रिंसिपल बाबू आसी बोली आपण कॉल से होची आपण मैनेज करू बोली सर आपण अनुरोध करू जे आपण से कोरोना चेहरा पे मु विषय होई सर एडी लोक दिला हो ना कहार ऊपर आपण पर्सनल एप्लीकेशन नाही सर आपण मु जानि ये गोटी माने जो माने क्लास आसनांती आपण नार कोटियर ए जो पिला पास आउट जे आपण सब इंटेंशन करतली यू आर इंटेंशन यू आर पॉलिटिकल ताबा सेंटी नुमे सर पड़ी गो जीवन करी गो आपण बहुत ड्रामा करी जानि हमें जानि सर आपण बहुत सच्चा आपण करी जानि चली आपण वर्तमान सीए सुसाइड अटेम्प्ट नेची आपण बंधाई जाउछन गोटे गारंटी खातर मारी पहुंचा आपण बंधाई जाउछन आपण एटा जानतो आपण एठु ही जाउछन आपण एठु ही जाउछन एठु पहुंचा करू ठीक है ये आपण ये करिए ना एटा वीडियो एडी रेकॉर्ड होउची जे हम आपण से कोन कोन कथा होउची हैला ठीक अछि हैला ए सब मीडिया को जाइबो मीडिया से भी कोन होउची पुलिस को भी वर्तन हमें इन्फॉर्म करियो अबे झियो को लेट देखली पुलिस आपण सेंडिंग ट्रेनिंग होउची आपण मते फसिबो जो दिन पिला लेट आसले चल नहीं मु कोई पर नहीं सकता मु तो मोर क्लास रे केले मु पिला को अटके दे बात आपको माने कहे बासी वर्ष की एमती जदी अतिते सब पिला अतिते तो एका मोर आपण अतिते बहुत पिला अतिते मेली रिजल्ट लेथिले जे सर एथि पाई मोर लेट हैला आपण सुनिले नै हैला कि तेनु तुमे जोटा कहूछ माने तुमर गोटे सेमिस्टर लवा सब सेमिस्टर ठीक है सर मु तो मु कोई देला सर प्रत्येक रखिते अलाउ कर ठीक है सर आपण तो एग्जाम अलाउ कर दो मु तो आपण बर्तन अलाउ करले बर्तन जे प्रिंसिपल सर अलाउ करन से एग्जाम दबनी से एग्जाम दबनी
ହେଲା ସେ ଏକ୍ଜାମ ଦବନି ସତ କଥା ଆପଣ ଏଡଭର୍ଟାଇଜ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଥମ କଥା ଅଫିସିଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ କାରଣ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ହେସିୟତର 75% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ନା ଆପଣ କୋଉ ହେସିୟତର ହଁ 75 ନୁହଁ ସେ 75 ଆଉ କେତେ କେତେ ଜଣ ବହୁତ କମ ନା ସେ କଥା ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ 40ଟା କ୍ଲାସ ତ 10ଟା ଅଛି ଆଉ ସେ 10ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 10ଟା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୋନ କରି ମଗନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କେତେ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମଗନ୍ତୁ ନମ୍ବର ତାର 10ଟା କେମିତି ସାର୍ 10ଟା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବୋଲି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବାହାରିବା ଦରକାର ହଁ 10ଟା ଠିକ ଅଛି 10ଟା ବାହାରିବା ଦରକାର ସକାଳେ କେତେଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ବେଚରେ ଯେତେ ଜଣ ବି 100-200 ପିଲା କରୁଥିବେ 100-200 ପିଲାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବାହାରି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟେକ୍ସଟ ନା ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆଉ ସାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହବ ଆଜି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିବେ ଆଉ 75% କେତେଟା 100ଟା କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ 100ଟା କ୍ଲାସ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଇୟର 100ଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଦେଖେଇବେ ନା ମତେ ନା ଜିନିଷ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଖାଇବେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଗୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଜି ବେଳବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କାଲି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଲିଗେସନ ଦେବେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାର୍କ କମ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଟାଇମ୍ ମାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାର୍ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ ବହୁତ କତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ କତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କଣ କଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ବା ଆଉ କଣ କହିବି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ଟିଚର ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଯଥା ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ହଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ସେମିତି କହିପାରିବନି ହେଲା